Palayo. Palayo. Hello guys! Ato sa guys nga luto ang ating ngayong luto guys. Yun. Nang nilagpang na manok guys sa batuan at saka libas. Okay? Let's go! Tara! Kalahatin na lang tong manok natin guys kasi naluto na natin nung nakaraang araw yung kalahatin nito guys eh. Kaya ito na lang natira guys. Unang-una guys, papakuluan natin yung ating batuan tsaka sibuyas. Good na sa'yo. Lagyan natin tong ating batuan tsaka sibuyas guys. Iparila na natin yung ating manok guys. Let's go. Ha? Okay ito guys, tap na natin. Litan lang natin yung ating chop guys para matagal maubos. Guys, lagyan natin yung ating manok guys. Siyempre takpal muna natin guys. Hello guys, lagyan natin yung ating libas guys. Hindi naman mainit guys. Siyempre lagyan natin yung ating asin guys. Lagyan natin ito lahat guys. Hello guys, welcome back. Luto lang aton. Luto na yung ating na nilagpang na manok sa batuan at saka libas. Ito na guys. Wow! Guys. Namit. Namit. Sarap guys, namit guys, namit. Ada pang ano guys, oh. Itong bawal. Siyempre, hindi mawala yung ating anting-anting guys. Wala tayong makitang sili guys. Ito lang nakita ko guys. Kain tayo guys. Tara. Kena. Ya. Nagluto ako nito nung nakaraang araw guys. Hindi ko na na-delete ko. Hindi ko na-upload. Kaya nagluto ako din. Sarap ng itim ng manok guys. Ito guys, ito 45. Tinda ako ng libas, ang dahon ng libas gas, guys, pwede rin ito makain na. Para matigas to guys, baka matanda na to guys.